بسم الله. الحمد لله. والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على حبيب الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Group At-Tawbah Jama'a afoyo henno matono kulpay gaba mani kammeno kuna bay fodi pe ko gonu naba hali fo bongo irinna aljumu'a wichiriyo asiti chini irpe pe beri ma yardanna irbe henno irbe la rotu kunte batu makware meno ichenen na beri yo kulpay tere pe madaburi se ka irgo mini kokoro henno irzanga konyo ko itere ko ma charo yo zaganna o kayo injina irsen narmana dini o ko itere ko ma nguminal janna. Allahumma ya rabbi amin. Ngadi banna hayo sinte guriyo mene ha ko fogono ko hakachi namo fono boroba ka hinika jingari na janaba manal wala fofodi anyanze zanka boronde gorokal walate hiniyo fofono hiniyo hinkankano hiniyo hinzanzano to de yammo be janaba bongo himeyo menal wala fofodi a hinikatem majingarin na de falilam de na fila irke mal no bonkani fa sedam baram menal wala sara al warabine sarano na haddiyo aw hew kayo aw dira direyo aw inkam meta fe mabara haykana mboro tere tatabu de harboro de wey boro da ka bara tarsika huro tantana hinkadi shakani to de yasimma kagari amanal warasala ngabe kwechi atatabuyo mo baran nakane mayo chejiyo ngabe kwe fuyo de kaika de kam meta fe bara haika ana boromboro tere tatabu manal wara chere bara haika asalan waya yano ko ene de madhi yuhunu boronga madhi yuhunu yo bongo bara haika a boro manal warasala na wadiyu na bilang ngano borommo kayo chifo an kacin se mo minni akwai makam gbirib wati zaka fo bannan duka ka farkawa to haifoyno ya ka nga alwala sara ka tontonu na dusum ka dusum tere to kam monsu be fo kunan gonu abaru banna ha kwe fo nga gonu ko hakaji nga gonu liman banna fatiha choyo banna nga ye ka du sura fo ka tontonu abara dei anyanze de boron na fatiha chow ka beni nun ka baran chow ko ka batume ndengaino kaliman no hanga domin norkweci wa idha quri'a alqur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun de ngun ko alqur'ani cho wa hangano kano meyo be lalle de no ka teya no gunu wo kayum baba tutuma ma kuna haykal norpe pe be richino ya to de ya fatiha no ncho de na fatiha cho kabe ni mamme be kaliman no hanga alhalin bina su fatiha cho seleman fatiha cho yubanna bai kwe foyo choro mon diyo ka liman fatiha choyodi ni bongo kangona bannan menena nunka baran choko ka batume ama nunka baran chow tuku yo cherani de no kurpe de huro jingar kunan Allahu akbar sinte liman ga fatiha chow ni kangona bannan ni bongo man fatiha chow to de ya sura tontoni na baratari to amara ka kokoro kuna chere fatiha tikino sura tontonu wata chira liman au mbongo fo au njingari le mambannano raka kokoro choro kunani fatiha tikinon su sura tontonu da ka bara nindi dei chere na sura tontonu de anjingari kunan tontonu no ya njingari kube banna sallama banna machi haikan na sujada hinkate shagala ma bongo kaya raka sallama to amade ngono le mambannano ni la dari peci wasahul ma'mum yahmiluhu al imam kaci wo ka gonu liman banna adiringayo liman na ngari chere za ase hay kan ngari chere ko barannano ya nsu qabili sujada mbina su badi sujada madama ngonu liman banna abaru banna ha kwefo nganga gonu ko hakaci wey boro mabara hay ka ana hijete hijeri kuna na bogo nan kaya rakanam ka kwe para dino no ye kaka mala bari kana hijete de ya hije bongonon na hije hoya ngadi cel na bara hije ngadi cere ana bara hije weidi ko nu telefon mani no ade ko teyo nindi ama na ci hije
to borodi ka cere su be ka don bara hije we nun fo kuteno ka kan ngana hiji cere pe gonna tari cere su gonna tari halan ton ka be da be sem man fefe jina weidi an yei kute a harze no do da ka bara su ba lalle no fefe yo mate mo ka ya si shari'a ci ba an harji sadaqi yeti kano ase ka gora kadiya hiniyo fo to sadi ngan na boro nyongo de ncinni cere ga baka sine bon ngaba hini kate mahiji tago ho umbinni abaru banna ha kwe fo nganga gun ko hakaci ay kan ngaba ngama beino jinjire koyo moka de alwalate dono de jinjire kunano maka gari boro saringa ngun kari ngun furtuma ngun jitani to de ngano ngaba makware te ngese mo fo yasino ngoba hinika koyo educate na mo fo yasino ngoba hinika tarbiya nino kamar sa koyoncimman furu na jingari di yara fu kuna tikino mbakai de sem maka jinjire de rukawo jinjire kayo bara koyo di se haramun no ngoy mama jamar ko mal no bonkani ko ka gon na jiriye ko di tom makana ra jinjiri ko di atom makana ra jinjire do mun saka daidai annabi foro ka irman foro na jingari noya den ka to jiri we ngan su ba te irmo gun kari abongo kari yo ka bara furtuma mane do mun maduwa ko ga te ganna andonen nan la halin mo makwai feri to amma ko ka harta jiriye anahima boro ma tamanka jinjiri ko ka a harta jiriye zaman baci jiri hinzako jiri taci jiri guko matam jinjire aka jinjire boro wahara niyono aka nshagala niyono aka lasabu kayo jingari gano tore ya koyo di choro take boro mangei fu mo jingari fu ko ga dendeni nyamo jine ni mbabe maka jinjire sudiya ka koyo di haiban na he maka fu ko jingari har boro ka mbalaga ni chere jinjire peyo ya baranga tilasi fasede na hanzariyo zangan baci jinjire moriyo nanu ka ban wazana mikrosin suma awan kwe ko bara sabu yo de gono tutuma sabu yo gon tutuma kan nam har boro ngama goro fuka jingari ama ko yo hay bayo su har boro no hini makem fuka jingari sema kwe jinjiri abaru banna ha kwe fo nganga gono ko hakaci musabaka na molidi hukum sino ngaba ngama bei anyanze musabaka alqur'ani gurje ko non gone ya metem bate alqur'ani ba safo amogo nagabi halle do kamme to marsa molidi nga maciri sai fon nga gonna anyanze hayono kam kwe ko baramani mani rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahuno kuna musabaka ngane alamai ci haika honne anyanze de abacin sai ka dalletam kana senni kuyani hari sutura yodo annabi gal qur'ani halakwe jinanino anyin saka senni sai hari sutura yodo de boro sibayo annabi gal qur'ani halakwe jinani mo jinano wo kana halase den baka jingaringa al qur'ani halakwe yodi yagunu mo jine de annabi na alama beri foci bako karukana mbongo de abara ngoro de alqur'ani peyo di cinka sai maka gari annabi ceji boro gamman nogordo de ya gasana ka annam akwai ga hamil matunan diya ka hay bongo kusum sai an bar haika an alqur'ani di halla kadwa ka gunu boro kuna alqur'ani magabi ta gannano amma wodi wo cere sinna alaqan na annabi cere wo kan goro ko te wo cere asinna alaqan na annabi bine ba fo mani no borona da madini kuna ko ga zeriyo lekina ma bongon na andabi bakasine basinka an duniya bakasine no irpe marko su kama irisisibi to abaru banna nga ha ko fo nga gun ko hakaci wo ka bara diro kwe wala hajingariyo na witiri jingariyo bara ga tilasi jama'ari mbei falilam cere ya bara tilasi ngano jingargu azafal lasari magarbi le sa suba jingariyo kama ya cewa banna ba na fila fo ya yi kacin ni wa bai faka cel na bara tilasi na fila na bara tontoni boron seno da ya dirokwe a hini ko na fila jingari dirokwe a hini ko na fila jingari rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wata cila a gunufu awa gunu kwara kweyo kuna no a sinka witiri nam kana jingari to da ya witiri a mutuka bara sunna senno a mutuka bara sunna senno ka boro makokari ko ga a jingari
wara habongo de ngo na watin hini ka jingal tarisi abaru banna ha kwe fo nganga gunu ko hakachi ay kan nga banga mabeno mo fayasi mbuko hime mo fayasi jingaraga buko hime yo der kwe balde baka video fo chejino kasa magrupu kuna na irkwe tamuwa hayo ce hinkante o ce hinzantena ka buro ce jizanga den baduwa video mbongo madia mo kaya si mbuko hime dirkwe barba ko karika asan makute dana ce buko hime ga be fosi akuna de no baka hime papa hunu no duwa ka teke afumbe kaka chenge wa papa hundi teke za afumbe kaka a chenge to sadini ta feka adam yo wa bara haikanu na ta fe di kereka da bara tunguno no hini ka tungu di kere kaga na wefa suguna amma da sibino nsu sibi cenni ko ka buko ga sizono no duwa ka dam tifo ka sibi di kere dummu kaka lamana ga afuntu tere wa kulanna wasu afuntu ka batume wa kokari ka afuntu charmase to sadi de no te ka beni atoko bongo wa ka se da ben su toko dam ya sawano ya to marsa wadu kabara haikano na alwala fofote ase har diyo ase banna jama mo kaya sino de bei hunde koni kai ko janaba himedi ya sino nta sanci ga be foguna ya kuna ndia amma fefe yoka kwe ko gonu ngaya ci nsu har dam bukome mbine su da manune a hanga bongon su har dam ntu suno dembere manci haika de hunde koni nharido nharida mun hanga kaziri zirawo buko chere ntu suno ndia haikayo agono buko hime kwana ana bisan naya amma dar kwe ba video de ya ba hinika a kurpe geni za ka furu damyo za sidir damyo kan himen na kurpe ngadi dar kwe ba video ya ba a kurpe di parani to mo fayasi nga a kasanyi da ma seno ngano kafan tungu pare hinzano ndari tungu pare hinza ngano ndari ganna ngene di heyo mabisa a hinka cinniyo kan gono abongo to sadi den na dabu na hin kasinte monodi de ya ganna mane ka cere bare beri ngano kokoi ka dabu na ga sadi ka bongo do kamme kunkuni ka how ka ganna ceyo do kamme bongo marga ka how sadi ka binni bongo how de ya den pe ka a sutura ka beni se mabara he kanna karfodi feri katam ka mojine feri to marsa irin ka jingariyo aga senni cere cine kuna jingariyo buko ga be fosi alfayo Allahu akbar ta cino sinte mene bannan ma fatiha chow ahin kante bannan ma salati ibrahimiyya tandibise ahin zante bannan ma mare buko dise sada ta cinte bannan ma yara kamare ka tonton buko dise asu bisan na cene fo ya cifo ko sallama guda fo abeni noya abaru banna ha kwe fo nganga gun ko hakachi ngaba beno liman banna boromo jingari ko haifo coco a me kuna har jama'cin nimuma iri tama bifo hadithi coyo kuna iri hongo boro hayo ga ka asinni te kawo dende gono liman bannan mako kari ka har misin bongo ga zikiri yo ka boron te za cenga ko to kuna tamyo banna go sidam yo ganna ngano ya ka kwe boron mako kari ko ga te moso abaru banna ha kwe fo nganga gono ko hakachi iri mo ci cere se iri nal jumu'a iri mata iri mal ci ba cine yara aka zangaya cimiri kwe mena anaka ho abereka ba ka yayi sunna ba sin ka bara bid'ano musumma cine ka baral cinkote jumu'a mubarak afu ma cin hantum jumu'atun mubaraka cine di abara cine tagono ibn baz al uthaymin nan takata ke na cine te ka buro ma ko karkanam o asute a huro ko ka de huro a huro nal fayu a huro sai de bor fa ya ba hini kanam no wona kadiya dan ja juma'a cere hene hay kar ba hini ko cere la kar yeta ga nabi salati bayani annabi sallallahu alaihi wa sallam boron hini ka salati hantum ka samman han sine sai an hongo ka himan ga salati bayani ho hene ngano ya ma wato ay ka de huro juma'a ngene fofoyo ngadi hay tago foyo no to irpe ko beri matarse irpe ma yaldanna nde mwene hayata gotere anato boro ma mutu kake aga kajinde lengi turanda na cendegu wakati zano abaru banna ha kwe fonga ngagono ko hakachi borono harima ndonna kako
kabisa na makwe ka fici ngan na zakaye ti hari ko se kaci se ma fici hari ko se kan na fici kabe ngan du ko ci hari se ka hari man ngoy ko su ngoy dere no kabisa na ramar san na yeti kute sadin na hime mbine na jina baru ase haika baradi yan na afici to ngano ngoyo ban ngoyo ma cine fozanga ya ngene aci kambe cine ka nci ci o kurpe asu gabe haya asu be an canan kakau ka na baraya amanga na ciya de hari na boroma au nine na boroma haika de be no ka nga kwen hime a hime ban nan ma ka sanyi da ma se ka kai aga ka jingari to boro bine zanga muso mancin na kai aga ka jingar ban na hime ben na jingara gande kai ka fici no kar ko ci be ka cerbara aljannan zino ho 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 to irpe masawwa kewa ay kal de be no wo kayo nan wi ho nguganyi coro bara mata shahidiyo mbara mata shahidiyo amma na ya kurun jingaringa ndia njingaringa sadi kan suturan na nhongu jinedi to amma wo kani ne na ma na wo ka hari na ma na we boroka gunu heyo kuri kuna hije we ka gunu heyo kuri kuna a hay ka be ni no au heyo do no ngachi ala hara diro coro bara mata shahidiyo mbu ho nguganyi amma yala we yodi au wo kayo hari na ma au wo kayo ni ne na ma di awwo ka bugu kama ga domin da bina nsin la sabu ka coro bar mata shahidiyo yala mata shahidi modeliyo njine di kuna non ban fici zanga masa we boroka hen na haila kuri di kuna non ba sutura ngadi asinda beyo hay ka de honne asen ngano ka nga kwe himeno ka hunun na raka jingaraga irpe mal no bonkani to amade fati yo kuna rika diya ka a hin ka te zanga dirpe ba iri ya raka nono labari abaru banna amma boroma cicifoka de halina boroma akpal jannadi se boron de ma tahaffuz dam cinadi kuna wato ma gata da mumbongo se sumutu kadelle tamka o chural jannan ziu ifo ya na za kadan hari ifo ya na za kadam hari mana akwe to da barar silama honne kuna akuna kan me arsilama tere gunu ba to dai alde makai ka da harinar silama ma mata shahidino da bara silama tere guna kuna kamme amma aljanna ciya sai garanti ngadi irke dono abeyo gunu abaru banna ha kwe fo nganga gunu ko hakaci ay kan ga banga mabeno babe ka borongo na to sadi badi duka go asu bani bashinka nde gungurje kurpeite to bazanga ya marsa mete mo fa yasi borom ba hunan nara anyan zen suru no ndia ndema suru asubani ngana ngai ndia abani me domin da don su bani ce musu masu farkanceji ba bi na don duni a hanga koko beno amma kulan nan mayo nan hamyo za ko kuntere halin ci boro da ya huno e mana bere bere ya gunu ko teno shakani ho ayin ka temmo kabiyan honne aga mmene ne ka kwe cene diroma baru ambara haika na huno ka kani tennani iri malar ko ma mojina boriyani ayin ka te bormo biringo nani bormo gun kabiyo huno hen no manam an ka bani da yamma huno baru nano ba bedi haika huno baraka su bori nin masu hunan nara de ba be bara kirikiri nin masu bara kirikiri de boron ba be delle senyo nin masu delle sennani ndiya da sennani mabanani aga nal norkwete waqfid lahum janaha dhilli min arrahma sisi bi moy mana fatahari amma banani se mambongo banani haika borfo mani suga cinse nya awin ba be hinika cinse ka harika go ka han haifo ben sute de masuru to abaru banna ha kwai fonga ngagono ko hakaci ikama banna wada hula sharika lahu lahul mulku lahul hamdu ala kulli shay'in qadir ciyo atabbata aw ikama banna haika tabbata ngano haika ladani bine cino Allahu akbar la ilaha illa Allah de no yo bango cino Allahu akbar saka ci Allahu akbar da ci la ilaha illa Allah wa ci la ilaha illa Allah beni no kai yodona Muhammadu rasulullahi ana tabbata zanga nindi dai wada wula sharika lahu lahul mulk ana tabbata nindi dai anji Muhammadu rasulullahi yasi abenna ci wada wula sharika lahu yasi nindi dai no ana tabbata zanga no jama irpe mal fahimani mana dini kal tabbatani adini mo kanci bari sai ka ngadi no andabi na sahabai huna bongo irpe mater sai zanga
abaru banna akwai fongan ngagunu ko hakaji de boron ka ga marigan nan wai ka na bara taniyo hanu chini ka na bara chini sadi na zinaten na rana anyan zembo mama hayukan haba kaki boro na ga marigan na wai awai sadi meta ta kai kaci zina kwene boron wai irpe ana halalta wanse to sadi meta ta kateno nin na raga margo makaci haifo ci sabun na zinaten nara ngadi asuga beyo ba cene de alqur'ani kuna de annabi sunna kuna amma boron de bo beyo de ngon na wai hinka nkuna wo kan ngaya gon na chini hari madu ko kwe a hansine ka sin na chini do sen na wo ka gon na chini mena izini na bayo asin na bani awa sa seno awa ga bani yono au ai fa sabu yo de gono zama ci kammediyo awa hayno agono hayo kuri kuna au agono koko na ni ngani na ra kurgon na karaha nla kaldu kayaga an hini kan no men makwe nga hansine do tarisi to wey boroka nharuka ndo arukana cintaniyo nhima no mace jaga yala mane ya nan no hini daci sufati daci sufati domin fatiyo ngaya kana gorngo se fatiyo kakwe farta gausarega fatiyo masuka yeka nkabiya da mun harubine nin nara gorka sinema ka birji dede a hini ka cika umane ya hen nara no acha aba hini ka kan done de ya a halali no ni bongo bara se halali no mano ase ngano ya irpe kwe beri markosu kana murin hini ka adal shi te wayo di shakani allahumma ya rabbi amin abaru banna nga kwa sidi gon ko hakaci sadi ko ka bara a huro chini di kunani ngano de a bara chini ka na bara weidi chini kuna duwa gunde kodi ko fana harudi ko na kodi bara hinze halal no ka de ba di si hunde agonu tubi ma ko kuna amma macika kodi bara zinanze di asuga bei der petile kuna de adiyado sallallahu alaihi wasallam abaru banna ha ko fo nganga gono ko hakace ay kanga banga mabeino de way boroka harusi hunde abeni idda kari ce sew nga dukana hijete hala bo ngodu kasin na hunde yaran ba la sabu hije weyno de duka anabara hije wey wo kan nufin na hije wey ngano wo kan ngan na haru goro hije bongo hije weyna ama de a harusi ngan na haru di tel fefeina de a harusi ngan na haru di fefeina de nga idda banna kari ce sew banna ana hijete to de ada bongo kasi wey fo ya siya wey fo mana wai zeno kan ngan na rafefe yo gai katen na cere kwesiyo aman zuji hije wai awo cere asihunde na wai zeno borfo mane ka cere gai kajina se lahara yano wen na haru nyini ka fefe anacin nasiyo fefe ya tambinni nga wai di ka asihunde de ya wai di hije wai no ba awo mana wai kan ngan na rafefe nga ya kwai lahara yar kwe marahmata se rikpe malno bonkani abaru banna akwe fo nga gonu ko hakachi haika nga banga mabeino rikpe tamfo mbaka tubize minino nga nchika agono zinanze kuna sharia benna hinino zinanze ma tubima nga na chika a de sharia ya jisiya sengo ma yara ka goro sharia hinkante bongo ka cheldi muso maya dum bajina katenga mene o marukaka ngano ifodi nga chika zina terir pe jisino ka mano bulala me zomfo dana hijete jina amada tabaka hijete ka yara ka zinate nga baraka meto aga seda ta chikube banna metan bata senga kosu tonnino anto ahunde bene deya nga babe dika na nga heizina kunadi hije bongono ananga hay hukum si kambata sedi se ma hukum si dita se jina sadi karuka sharia jisinga se o cerci bangase ibanu fiya de ya madaman de na badi kosu tonni kawi to de ya nga bongon su nsin na hini manga ganga to bidi mayu lalle irpe tandi a filosofi di agono filosofi yokuna wato senni maniyo di gono senni maniyo kuna amma sharia cere mo jine senni maniyo su hanfani nunka baran sharia te
ngano mboro kosu tonni mo kaya sa ci badi awin ma fata maison fo nun ka balan shariate anaci individuo watanci a borfa hinka boro gu boro iye fo ya kere shiriyani ko teya ganna ya bara haika a gbaitan nar silamatere shari'a domin ifo ganna dezodu masuka ko gonu a himanar silama yo mo shirye mo haikur peite mefo haidi masu bara boro fo a hinka hinza ya teya ganna kuna sadi nunguci ni asu tezanga nindi shari'a su hin kakwe asu hin kakwe fawda wura kuna dezodu wura kuna to amma macinin su ba di tubima domin su gunzeri ba diga ngadi kera su na waya fa bukata ni ya cin nin nan macina di cin mani haika ba di bisa kanam di banna tubima irpe kere gomini kuna ka shari'a ya da ci ban kan na bara ba di ko in su ba di tubima wala han duniya ifanan duniya da irpe kwe beri ma fe rigitense momma ka duka bisa ngoyo kan monna tubima ase ga namman bine wadatan dirpe ba irpe cere hin ka bara haika ana helwate nse ngano a wadata tense ngana riziki duri momma ka bisa ngoyo ka na tubima amada de kai kan ngabine tubidi mano ka be kwe foyo chibaka de boro na wendi ya kunani awana wei boro kasi hije fu kunani de ya ko di bahini ka tubima be kwe foyo diye ya nindi do de ade ka kai kan ngaba mano serin yei be kwe di diye bongo ka wana mangma sen ni mabeni an man su beni an ma sen ni mabeni ama an man su beni abaru banna naibi suruno abaru banna ha kwe fonga ngagono ko ha kachi haikan nga banga mabeino yala arsilama tere sharia kuna zai tonu yogono ba chene nzai kamme jinde dummu kakano de abara azai tere tabbata lalle ka azaino ngan dia kamme deya semma kamme jinde dummu kaka nga bine gon na zaka ka haika zaidi ba tojina marka akamme jinde dummu ka kanna moso so haika yori ze yode ze bai fodi haika de ze kurpe abine to kamme jinde dummu yodo ma fosi ka abiye ze afa ben si ka dara guze haika nze ina bara foto guseni to deya kamme jinde non dummu to amam makacin ga akwai kukurani ngadi bara cheferiyo ya ateya marsangar silamu tontonun kunanga gun hansine boro kukurani annab sallallahu alaihi wa alihi wa sallam hanfo ana hankpanne bugu honne nani ne dankan tonu ngande be hame ya te nga sahabe ci iriyo ya te ya ngande ci ifa ganna no te ya la yu'adhibu bin nar illa rabbun nar hinisi halitta ma halitta no azaban nanine ngano hinisi halitta ma halitta tonu fa seder pe ka ngaya nani na halitta ngaya ba hini kabara haika aka halitta tonu de mon bagunan can duniya ne la harase ni noya ase ganna arsilama kulu pay mafenna bay fota kano zeite magono tonu yodo malakari dana ci la hara ngono kayo mban keni cine obongo ngaya ci halitta tonu yo cine bongo ba handori suka hore ka tonu ba handori suka hore ka tonu no su honne kadiya ka sinte de handori yo babugu kuna boro lanta ceri awan ha burigiza kadan nine de gono kodi anza ko ciba hunde ko niyoga kan tonu no na dia ka marsa siba kasi man ka boro donga te zanka be bongo to de mom bine anci coro mo feri fa sede ka tolu ya gono marsa lanta siya na mun sugun tonu ngadina na be ama haika de honne no boro fahima more ka hinisi anabara de boro ma hunde koni tonu nanine irpe marko su kama irisisibi abaru banna ha kwefo nganga gono ko hakachi annab sallallahu alaihi wa alihi wa sallam saka kwe jingar guteo ana irpe manan debiyo kurpei jingarani kudusi jinjire kuna ngano ngaba ngama be ka marsa falilam tayono akwe marsa na akwe jingar guteo sadi jingar fara ye ko ten na lai fadi a dongono anyanze annab sallallahu alaihi wa alihi wa sallam
diya tere kayo ase banna ndom jingari ama bara no raka hinka njingari nafila takana bara to de yal nor kwe beri du ka jingari gu zakalata kamma mo bara zayo ka kwen na sama banna wato sai kan kwen na rasa makar ka jingari gudi na sai man na ciya ndon nafila takafote ngano raka hinka njingari de ya jingal dino atenna irpe mene andebiu abaru banna ha kwe fo nganga gon ko hakachi ay kan nga babeino nga babe labari kuruka dunga cine kuna sin nan fati a cin manino ko gabsa wanga gada na ci woni awa mogun nga zirgi babe zangaya mofaya sino boron bahini kalon nara anyanze nde basuruno wala nde basuruno zanka irpe tamfo bongo don hangari chan suru ni bongo mbasuruno de agono ko foro mo dangai no nun kan bahini ka kpara na sai ka papawo awala jiwo au biyo ai kan madana baraya ya ba gono ko ka kauno to de ya den yini ka kpara na sai nga tutu abori da na tutu mahin saka dange am foro da de foro zaka ka batwara a dange no abaru banna ha kwefo nga gono ko hakachi zanka ce feriyo cinko iri war silamu yo zirgin naka iri bara terrorist yono iri bara lakal turani pe yono ka iri lakal tuniyo da man duniya kuna ngano ngoyo hansina silama kuturu fo domin wona bara silama circi ar silama kuturu ngabo ngo kusu nga cinkoci iri war silamu yo riyo ya gonna lakal tuniyo an duniya kuna riyo ya te riyo ya namja nyanzedi aga te no batume kware ngaba cheno kammu ka cha sen suteya de batu be kware ngama zogunara au senni sinte jina majinan na tuku yo tukunte mana don bandini chino kan gono ko ga teo ba aban mabe faka cheferiyo yana la kar tuniyo dampa cheferiyo yana la kar tuniyo damwo kaduwa borfo kan gonna dini woche tere amakasin na dini beyo kama kamiyo non se ngam bere ko gar silama yo hunde ka aman ci ceferi yo hunde non kafa de amma be faka wo kayo ngono ko na munte ngoya bara be yo di te peyo da bi yon se no pare gonu alfayo bi fona gonu ko hangadam video chene foka nsamma kute ase kunaka a Sheikh Abdul Majid docteur congolais irpe magana hunde agono ko bayani fote kachi terroriste FBI daci mewe ana créé no de boron kari google ga nci banse wo kayo na terroriste au terrorisme créé en dunia kuna cimbine ana cinadite hayna cinadi bannagana lalle boro kwedi a ci kan foka mbara lazebu ase ganna arsilama nimma ka kodiyo ka arsilama yo ya gonna terrorisme mabe faka hartayo bayo beyo senni kuna za dini na hune bongo na haika gono ko tan duniya gan nabatume biyo kurpai tiki ma fahimani da fahima bori no macer sena entre vous amade anaka bara bama nseno kabaza ka gbeiten na tonun ka batume pare mbachi ba sena ka chine ka gono ko tari na bara deidei ka hongun na chinadi ma hongu ma honga se chinadi ma gurje nara aman caci gurje box au zogi wato madalle senna naga ndia doma baka char salam munafiqina irpe bencino munafici yosenni kuna jahidul kuffar wal munafiqin waghluz alaihim kaci ceveriyo na munafici yo man hongu kabara haikan senna ninga ananci tako bi hongu tikino nce hongu wato ndalle masenni nin nara cine kuna da kabaran senna sai tukutuku yo ngana za cefa hinka hinza to de abatume kware no hunaga kabara haika nan mene beter cibase domin a bara zanga a yayi ka gonar islamu kuna no ko gar islamu yo kabiya abaru banna ha kwe fonga ngagono ko hakachi haika nga banga mabeno safono arsilama hun arsilama tere kuna kaduka sube anyanze boron hin kabara toru tepe amaka sube ka nga haika ngagono ko teri bara toru to aga nano irgon ko pare yote anyanze mo hangadam koma alfayo do alfafo yo sunna man alfayo haikayo ngoro ko gun pare yote je ngwazi yo kono de kutuba yo kuna no
wo de boron na ten hunar silamatere anyen ze heyo di ngoyo ya borkar silamatere kuna no mo hangano zangaya abaru banna hakwe fo nganga gono ko hakachi bandi gono boroga nga janaba dukadi rikpe tan wodu ka gono ko hakachi nganda mane yari mani na chere lokotoro de ruka babu pe dono to ay kana mumba babu pe yodo chene au bere fo machinko zenge konguna na de yari aboga guna no alfa de no nakala kal zenge kon a zenge mombo tontonuno de amasochi susubo hari mo ma kwe bo maye kaci gadi tunu na be madan ya na gadi turaniya a te ya tutuma irpe masawa ke waka irpe tamfo a ceceri ngan kwe na raba abu yodo awe ya ga guna hari mankosu nga we didu agunde so no hone kadiya ba hari mankosu nga we didu agunde mamaci na bortutuma di zakaka ba safa gonu pasawari kuna wullu ate gonu na waya kuna to safa na duwa da maka bai wote wenna hal de chororo mani on na chere haikuri aba hinikate to de ya jana ba hime bandi wo bongo asuba hinikate meta bate te mamano ate jana ba hime yo gordo abine magay amani anko kari kala kari anko kari kala karan suran zimbiringa na weidi kurum mahini mbongo halir pema alafiya damga kuna abaru banna ha kwe fonga ngagono ko hakachi kacin nga babe benan nga gare ba anya na babe aga kabiyo nga na gare ana chineri tanin dika chineri kurpe kanase delde baguna kurpe yo de barano wato riyo ho tunuyo tago yo sabon tasiyo loyo mo yo kari lo nanya na babe asu nambongo la kar machinko kaniyo nari nga kana babe te ananya asel de man huno baru irin huno baru bi huno irina furu ka ho ngene koto ho ngene di chel dukago nyan na babe gano na kwe ko ta kuna bi ko nan na nya musoma awa baben su kai ka seni tutu chelse ama ho ko a kai ko seni tutu babe se an kai ko seni tutu anya se nya di au babe di mo cha se mane ha seni senia amo fara me kuna basin ka bi ko meji bi ko yo na babe dunganyi na babe yo gagbe na lheri o te babe yo se ama hoko ni aba wahala gaya kabisa kanam amoga manan duniya ma to ngabo ngoda he ngabo ngodo bu wahala na aserin huno di hinsa no hahayo amobara nyayo na babe koyo nan babe china kuna amutu kaba aimali yo bongorin hania ka ko kari kaduwa solution iri bongoyo se hahayo tutukwe yo bongo maduwa ka hunan zebu zakafo abaru bananga ha kwa fogono ko hakati safo boroban hini ka hansi ciwo boron hini ka hansi ciwo mfu charmoyo se memuno charmoyo se nganyi charmoyo se ngano marika abaran fari charmoyo se amada de babara bine ba se no ngbe ihe no kuna mo ka bokuru qiratani no mboka qiratu hinkanka to yara de mo bonna qiratu fote marko ga hinkaka se hansi ciwo gbe kan hansi ciwo bine ba bongo malasabu dambara teri bongo ahini ka hansi ciwo ka hansi di ciba mo kaya sin dambara te tarisi nga bongo cine kuna na hinino to ama boroma ka bara dambara wenu sen no dino hansi zumani lele kwanci fako bisan na dambara nindi do de harteyo gona kuna bayo sel dambara teriyo ma haididi baru ma baru to de agoreo ahayo kokoro ngano ka irpe tampagono ko hakachi jingari banna leman mo mare boro mo tutumeta hukumsi abara bidiano no ka no gorodi no leman di cergono ko mare nazansi da laji fogono no kuna ka cerbara de kanera ko sa mo mare de kanera ko se de ruka cergo na titano sa mo mare titano yo ser ko mana mo ko bani ko kabani hay fona bala ay majisi sa la ay majisi de no mo jina de no banna to de ruka we boro gono jinjere di kuna ka mbara yobu ko na mo mare ko mari ka garaw choro no ri pe mari ka garo kada akur bay di nyaayo di politiki no abote ko gumma me mo cha mi alfa ami o irman alfa wallahi da tun mara ga hamini cintun no mo waran kan ke tamase an kirpe foye wona mare nyaayo na dama ko di no mbipe ko ta ko mari pe man shiriyani asa bar no bid'a anyanze abara no bid'a tontonino no ase da sinta hayo den tun kabisa no den gumbo ngare kan gonna te no mate ka tun kabisa to sadi morai nga aruka gono ko hakachi
mare mare banna no boron bata subate de ta subayo gono jina no marka mare kan gonnate awo adkar yo gono kan de bici barce ngano astaghfirullah astaghfirullah ce yinza allah man tasalam ka salam kakwe dembeni ma bara haikan na ta subate ta subabanna ma bara haikan na ayatul kursi cho kakana bi rabbil falaq bi rabbin nas naqul allah ahad bongo fofo jingari hinza kuna ngano azafan na la sari na lesa amma hinka kuna asuban na magarbi ceren gunteno a hinzanza sadi dembe ni masalati tan debi se dembe ni ngango na mare mangare debi namba wuron haraka no mahurun haraka tari singa ba cener kwe ma yaldan na iriboto nun ka kwe ci harta halter kwe ma luturse gore yo kuna haikar ba hinika tutu ha hayo zakaka iri hinika yobu yobu alhari ka tutu bongo do haika ka dai dai cine kuna gam katal nol tenda ciyo zal nor kwe kwe bildo halto mabara irdo nor kwe malutul se no muy kuna mal barkadam wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in subhanaka allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh هذا والله تعالى أعلم